Ya, walakon. Walakon. Walakon kola itu ya. Karena ayat dulu baru nomor. Iya. Ada. Walakon kola. Walakon Lahum. lahum. Ya. Enggak tahu cara nggak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Qalu lan nabraha 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Qala ya Harun ma mana'aka id ra'aitahum dhallu alla tattabi'an afa'asaita amri. Qala ya ibna umma la ta'khud bilihyati wala bira'si inni khasitu an taqula farraqta baina bani Israila walam tarkub qawli. Qala fama khatbuka ya Samiri. Ya. Ya Samiri. Ya Samiri, lanjut. Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min asarir rasuli fanabattuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna rabbaka Wa inna laka maw'idan lan tukhlafa wanzur ila ilahika alladzi dhalta 'alaihi 'akifa lanukharriqannahu thumma Ikhfa betul, lanang yang tadi. sifannahu fil yammi nasfa. Ya. Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra. Man a'rada 'anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wisra khalidina fihi wa sa'alahum yawmal qiyamati himla. Yawma yunfakhu fis suri wa nahsurul mujrimina yawma idzin zurqa. Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa 'ashra. Nahnu a'lamu bima yaquluna id yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Yawma idin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu
وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هدما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. Shadaqallahul azim. Ngebuat jadi TKS. Wah, lumayan panjang ya. Ya, silakan, Monik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba kalau disambung. Iblis aba. Ya. Fakulna ya Adamu inna haza aduwwul laka wa li zawjika fala yuhrijannakuma minal jannati fatasqa. Ya. Innaka Allah taju afiha wala ta'ro wa annaka la Tazma'u. Oh ya, La tazma'u fiha. wa annaka la tazma'u fiha. Nah, U-nya jangan dipanjangin. Tazma'u fiha, enggak ada sukun ya. Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Pawaswasa dari waswas syaitan. Pawaswasa ilaihi syaitonu qala ya Adam hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Ya. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma watofiqo yahsifani alaihima min waraqil jannah. Ya.
wa aso Adam Adamu. A-nya panjang. Panjang ya, mat badal. Wa aso Adam rabbahu fago. Robbahu masih lah. Panjang. Yahunya. Adam rabbahu fagowa. Ya. Summa jtabahu wa Rabbuhu. rabbuhu fataba alaihi wa hada. Ya. Qul Qolah bito. Qolah bito minha jami'a. Ya. Ba'dukum liba din adu Adu. ya Ya. Tasnya nekannya adu. Ya. Fa'im ma ya'tiyannakum minni hudang ya Budi sambung hudang ya ikhfa. hudang famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa Ya. waman A'rada. a'rada an zikri fa inna lahu Ma'i satang satang dong kau suruh wanah suruhu yaumal kiamati a'ma. Ya. Qala rabbi lima hasartani a'ma faqad kuntu basiro. Ya. Qala kadzalika Atatka atatka Kanya pendek ya? ayatun. Kenapa? Kaknya gimana? Kalau dibaca pendek. Atatka ayat Atatka tuna. tuna panasitaha Ya. wa kadzalikal Yaumatung. yaumatunsa Ya. wa kadzalika najzi man asrafa wa lam Yu'min. yu'min bi ayati rabbih Ya. wala azabul akhirati asaddu wa abqa. Ya. afalam dilahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamsuna fi masakinihim. Ya. Inna fi zalika la ayatil liulin nuha. Ya. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika lakana Lizamau. lizamau wa ajalum Musamma. Mariwan. musamma. Ya, dua atas. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika Qabla tulu'ish. qabla tulu'is samsi wa qabla Gurubiha. ghurubiha wa min Illaili. illaili fasabbih wa atrofan nahari la'allaka tardo. Ya. Wala Tamuddan. tamuddanna Ainaika. ainaika ila ma matta bihi azwajim Jam. azwajam minhum zahrotal hayatid dunya Ya. Linaftinahum fi. linaftinahum fi Ya. warizqu Warizku rabbika. rabbika khairum
wa abqa. Ya. Wa'mur ahlaka bis-sholati Wastobir. wastabir 'alaiha. Ya. La nas'aluka rizqa, Ya. nahnu narzuqul Narjuku kawal mau disambung ya. nahnu Narjuku kawal narzuquka wal wal akibatul litaqwa. Ya. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin mir rabbih. Ya. Awalam ta'tihim bainatu ma fis suhufil ula. Lahap ya. Ula. Ya. Aw walau anna ahlaknahum bi'azabim min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan lan fanattabi'a ayatika min qabli an najza Wa nahza. Ya. kullum Mutarob. mutarob Ya. Mutarobisum. kullum mutarabbisun fatarabbasu. Ya. Fasata'lamuna man ashabus busiratis sawiyah. Ya. Sawiyi wa manih tada. Sadaqallahul azim. Oke, sekarang kita tanya kebanyakannya. Sampai teh Ibu Uni teh dugikan ka ayat 135 nya. Ya. Coba Ibu tinggal nu 133 nata. 132. Nu tadi wa mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha ya. Yang mana Ustaz? Yang ke atas Bu, ayat 132. Oh iya. Ibu kan sampai 135 ya. Nah, 132 nya Bu lihat ya. Ya. Wa amur ahlaka bisolati itu bukan Allah nih memerintahkan ya kepada Nabi Muhammad, Bu. Wa amur perintahlah. Wahai utusan, wahai Muhammad, siapa? Ahlaka, keluargamu. Keluarga teh anak istri ya, Bu ya. Ya, Istri. melaksanakan sholat. Ya, bisolati ada melaksanakan Sholat wastabir 'alaiha tuh. dan sabar. Dan harus sabar dalam menjalankannya. Jadi Bu, mendidik keluarga itu harus sabar. Kita pendidiknya, ya. Kalau nggak sabar nih, Ibu nggak ngajar anaknya, malah pas ya. Ya Bu, waktu COVID nih kan belajar di rumah, ribut aja nginum nawa. Teu sabar lah, Ibu mah teu sabar, hayang kudu bisa we. Jadi Ibu, pertama kali Allah itu memerintahkan Nabi ya agar mengajar anak-anaknya. Akhirnya ke kita, Bu. Kita pun kepala keluarga nih wajib mendidik anak istri kita. Mungkin dulu waktu kita belum menikah ya, terutama Ibu nih, yang ngedidikin itu orang tua kita. Setelah dinikahi, kita punya suami berpindah ya, berpindah tuh kewajiban tuh. Suami wajib mendidik. Kan dia kepala keluarga, ya. Ini nih ayat-ayat yang berbunyi. Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. Sok, Ibu apa? Ya, 102 berapa ini? 132 Bu. Toha 132. Perintah mendidik anak ya. Ari Allah makan pemerintah teh sholat ya Bu. Apakah yang harus dididik itu sholat aja? Enggak. Wudu juga harus diajarin kan untuk sholat wudu. Ah, jadi bahasa mata apa Bu? Majaz. Simpel nah Al-Qur'an punya. Kita sholat barulah teh. Padahal mah kita sholat ajarkeun nya wuduna, cara wuduna, kemudian naon? Prak-prakan sholatna tuh. Jadi rumit punya. Perintah mah sholat we. Paling sholat kan aya doa tuh. Harus pakai tajwid. Artinya wajib juga ajar tajwid kan? Nyunya tak kitu Bu memahami hukum itu tidak mudah. Ya. Iyalah mun kita teu make ilmu dianggap gampil gitu. Ustadz, ini teh perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Asalnya kepada Nabi Muhammad. Yang diperintah mendidik keluarga itu Nabi dulu Bu.
Kemudian Nabi nanti memerintahkan sahabatnya gitu kan. Akhirnya ulama dipahami, oh, yang wajib mendidik keluarga itu Adalah suami. orang tua Orang apa? tua. Oh, kepala keluarga. Kepala Kepala keluarga. Nu wajib mendidik. Wajib. Wajib mendidik anak istri itu adalah kepala keluarga. Tapi mungkin sekarang berbeda, misalnya si suami nama teu ngarti hukum agama, tapi istrinya dari pesantren. Nah, jadi salah satunya. Iya. Jadi pada kifayah bu namanya ya. Kalau enggak suaminya, istrinya bisa, istrinya ngedidik. Kalau dua-duanya nggak bisa, solusi titipkan pada orang yang bisa, tapi biayanya dipenuhi. Nah, kalau dibiayai oleh orang tua pendidikan agamanya, dianggap orang tua yang ngedidik gitu. Jadi akhirat nyelametkeun eta budak da ku orang tua dididik. Tapi kalau menteu dididik, duanana maot. Angke di akhirat jadi musuh. Di musuh bu. Kan kalau nggak dididik kan jadi bodoh. Bodoh tuh masuk neraka. Nggak mau anak-anak itu masuk neraka di akhirat tuh. Dia dan hadisnya gitu. Jadi pasti aja yang bapak lagi kudungnya lo datang ada. Oh, bu, sionya nu dibeli medali. Karena bapaknya nggak ngajarin. Iya. Itu bu, jadi di akhirat lebih parah. Kadang orang kan, wah mending bunuh diri, ame beres masalah, kelirunya. Justru masalah lebih banyak. Jadi pertama bu, yang diperintah mendidik anak istri itu adalah Nabi asalnya. Dan setelah Nabi mendidik anak istri beliau pun menyuruh kepada sahabatnya. Ya. Bahasa Nabi mah apa ya? Nabi juga menyuruh sahabat agar mendidik anak-anaknya. Tapi ku Nabi ditambahan bu, wahum abna usabin. Jadi permulaan pernikahan itu di usia 7 tahun bu, ya. Jangan sampai balik. Jadi maksudnya kia dari 7 tahun sampai balik itu dia udah terbiasa. Ya. Dibiasakan. Jadi kebiasaan. Wa'mur ahlaka bisolah wastobir alaiha. Jadi yang harus sabar itu siapa? Yang ngedidik ya, Bu. Tah, matak amun orang profesinya jadi guru tah kayak anaknya buahannya pasti sabar. Tahu dikit itu mau jadi guru. Terus punya. Jadi pertama Allah memerintahkan Nabi untuk mendidik anak istrinya. Karena Nabi memerintahkan sahabat juga untuk mendidik anak istrinya. Akhirnya oleh ulama jadi kesepakatan bahwa yang mendidik anak istri itu kalau tidak istrinya ya suaminya gitu ya, kepala keluarga. Mangga Bu. Tak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ya, upami mu ridun atau hamzah? Mu. Upami kan mah mu. Lanjut Bu. Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladzina dolamu hal hada illa basarum mislukum afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwas sami'ul alim. Bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sa'ir. Fal ya'tina biayatin kama ursilal awwalun. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha Ya. Apahum yu'minun. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu
ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu Kanu, mulai kerang pang lagi. Wama. wa ma kanu khalidin. Ya. Summa sadaqnahumul wa'ada fa'anjaynahum wa man nasha'u wa ahlaknal musrifin. Ya. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dikrukum Karena afala ta'qilun. ya. Wa kam qasamna min qaryatin Idhar. kanat Kayak ini Pak betul. min qaryatin kanat dhalimatan wa ansa'na ba'daha qauman akharin. Ya. Falamma Ahassu. ahassu ba'sana idahum minha yarkudun. Ya. La tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Qalu ya wailana inna Panjang. kunna dolimin. Fama jalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan qamidin. Ya. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ya. Lau aradna an nattahida lahwal tahodnahu min laduna. Tahan. Miladunna. Guna. Ya. In kunna Nana panjangkeun kunna. in kunna fa'ilin. Ya. Bal naqdifu bil haqqi alal batili fayadmaguhu faida huwa jahik. Ya. Walakumul wailu mimma tasifun. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Amit tahudu alihatam minal ardi hum yunsirun. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsi amma yasifun. Ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Amit tahudu min dunihi aliha. Penakeun aliha. Ya. Qul hatu burhanakum hada dikrumam ma'iya wa dikrumam qabli bal
qablika mir rasulin illa apanya? nuhi ilaihi Annahu masihlah. annahu la ilaha illa ana fa'budun wa qalu tawdar rahmanu waladan subhana Ya. bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yasfa'un illa liman irtado wa hum min khasyatihi musfikun wa man yakul minhum inni ilahum min dunihi fadhalika nazzihi jahannam fadhalika nazzid dolimin. Sadaqallahul azim. Namanya nuku ibu enak teh seberat terakhirnya? 29 ya? Coba Bu lihat ayat 7-nya Bu. Kebetulan ada kandungan hukum juga nih, biar sekalian lewat ya. Ayat 7-nya ada? Ya, wama arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Pas'alu tadi dari situ Bu. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat ini Bu nih, dari pas'alunya Bu ya. Pas'alunya. Pas'alu dari pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini dipakai dalil oleh para ulama ahli fikih bahwa kita wajib taklid. Di tengah apa ayat? Pas'alu. Nah, pas'alu prak geramenta patwa aranjeun. Ahli dzikri ka ahli dzikir, ahli Al-Qur'an dzikir cinta Al-Qur'an. Kamu syahid maksudnya. Kalau kita tidak tahu suatu urusan agama, tanyanya ke mustahid. Karena sekarang Ustaz udah meninggal, mustahid lihatnya kitabnya. Nggak bisa juga bacanya. Mana Ustaz bisa baca tuh, Bang bacakan. Gitu nyawanya. Banyak solusi Bu, kita tuh nggak perlu susah beragama tuh gampang, digampangkan gitu. Asal mau aja, jangan malas. Pas'alu ala dzikri kalau kita tidak tahu, minta fatwa di sini Bu ya. Pas'alu teh kan minta, bukan minta apa, minta fatwa, minta keterangan gitu. Kalau yang bicara itu mujtahid disebutnya fatwa. Tapi kalau yang bicara itu ulama bukan mujtahid disebutnya nasihat dengan fatwa gitu kan. Ya tadi saya kan Bu syarat sholatnya iya. Berarti saya itu memberi nasihat ke ibu dengan nasihat fatwa ulama gitu. Bukan saya berfatwa bukan. Fatwa itu harus dari mujtahid. Ya, MUI mengeluarkan fatwa salah. Sebenarnya bukan fatwa itu, tapi nasihat. Nasihat dengan fatwa ulama, ibunya. Karena yang punya hak memberi fatwa itu mujtahid. Karena dia hakim. Kalau mujtahid pasti hakim gitu. Kalau di kita mah apa ya Bu? Hakim ya, hakimnya sama ya bahasanya. Pas'alu mintalah engkau penjelasan gitu ya. Mintalah fatwa ahla zikri kepada ahli dzikir, itu ahli Al-Qur'an, itu mujtahid. Karena mujtahid yang tahu tafsir Al-Qur'an itu tentang ayat hukum ya. In kuntum sanya engkau itu la ta'lamuna, tidak tahu. Jadi ini panduan buat kita orang awam. Ibu ya, dalam fikih Bu, semua yang tidak mampu ijtihad adalah awam. Bu ya? Awam. Termasuk Imam Hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, beliau itu awam dalam masalah hukum, sehingga beliau pun taklid kepada Imam Syafi'i. Ya Bu ya, ahli hadis, tapi kan tidak bisa ijtihad sendiri, berumah ahli. Jadi Bu ayat ini pas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun dipakai dalil oleh para ulama fikih wajibnya taklid dalam urusan fikih kepada mujtahid ya. Nah, jadi boleh Bu dalam bidang fikih mah taklid teh. Karena cuma dua jalannya Bu. Ijtihad atau taklid. Mampu ijtihad haram taklid. Tidak mampu ijtihad wajib taklid. Tapi taklid adalah ke mujtahid gitu. Nyebutnya. Dina fikih boleh. Tapi dalam bidang akidah, keyakinan tidak boleh taklid. Harus ma'rifat. Kan ada 3 tingkatan di akidah mah. Jahlun murakkab, taklid dan ma'rifat. Jahlun murakkab, taklid dan ma'rifat.
Jahlul murakab ini keyakinan kuat tapi tidak sesuai fakta. Ini mah jelas sesat ya. Nah, yang taklid nih tahu sifat-sifat Allah tapi tidak bisa memberikan dalil. Itu pun diperselisihkan oleh ulama. Tidak ada yang menjamin mereka masuk surga gitu. Maksudnya ya bahayalah taklid itu ya. Ya harus ma'rifat. Ma'rifat itu iman ilmu ya misalnya. Kita yakin Allah itu ada, wujud. Mustahil ada, mustahil tidak ada. Apa dalilnya? Adanya alam. Kenapa? Karena dalam logika muslim setiap ada alam, ada makhluk pasti ada yang menjadikan. Nah, itu cukup Bu. Itu disebutnya dalil ijmali ya. Jadi keyakinan kita kuat ditambah dengan dalil. Karena kalau tidak bisa ngadalil Bu, suatu saat dia akan ragu. Nah, kalau ragu-ragu dalam masalah itu murtad Bu. Kalau teh wujud henteu ragu-ragu kan murtad langsung. Naudzubillahi min dzalik. Kudu yakin harus pakai dalil. Ini sudah diteliti oleh para ulama, orang-orang yang tidak memiliki dalil, suatu saat dia akan ragu terhadap Allah itu murtad Bu. Allah teh wujud henteu nya, kidam henteu nya, bakoh henteu nya, ragu-ragu, murtad. Makanya harus dibimbing dengan ngaji. Karena Ibu didodoho orang teh ku setan Bu. Untuk mengambil keimanan kita, setan teh agak dodoho supaya orang lupa lah, keceletot lah. Nya Bu. Ngisi hati-hati Bu. Sabab musuh orang jelas eta setan teh katingali deui nya. Jadi ka urang bobohan wae. Kunaon supaya waspada ku ngaji, ya punya ku ngaji. Itu yang pertama Bu ya. Bahwa kita wajib taklid kepada musyahid, ini dalilnya di Al-Qur'an ya. Surah apa Bu? Al-Anbiya ya, ayat ke-7. Satu lagi Bu, satu lagi nih. Satu lagi ayat ke-23 22 Bu ada? Laukana fihi ma'alihatun ya. Laukana seandainya pihima di dunia ini, di langit dan bumi ini, alihatun ada Tuhan lain selain Allah, ilallah selain Allah, lapasanata pasti bumi dan langit ini hancur. Nah itu ya dalil buat tauhid nih. Ini menunjukkan bahwa Allah itu hanya satu ya. Ayat ke-20 saja. 22. Ya. Laukana pihima alihatun illallah lapasanata. Laukana seandainya pihima di langit dan di bumi itu alihatun ada Tuhan lain ilallahu selain Allah lapasanata maka tentu langit dan bumi itu akan rusak, akan hancur ya. Pasubhanallahi. Nah, ada lanjutan nih. Pasubhana maka maha suci siapa? Allahu Allah. Pasubhanallahi maka maha suci Allah. Rabbil arsy pengurus aras Bu ya, pengurus aras. Maksud Rabb itu pengurus ya. Jadi kan dalam kalimat lain ar-rahmanu alal arsy. Itu sifatnya kan ar-rahmanu bukan Allah. Tapi kalau di sini jelas nih Allah nih. Subhanallahi maka maksudnya Allah Rabbil arsy pengurus aras, lain menduduki aras. Pengurus ya. Maksudnya begini Bu, aras itu makhluk paling besar. Maksudnya makhluk dari yang paling besar sampai yang paling kecil, sampai yang tidak kelihatan diurus oleh Allah. Itu maksudnya. Jadi disebut mah aras mah satu mewakili. Disebut mengurus aras padahal mah semua makhluk dari yang terbesar sampai terbesar wae diurus ku Allah gitu maksudnya. Apalagi yang paling kecil. Ama ya sipun jauh dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah ya, seperti disebutkan Allah teh duduk di aras itu tidak layak ya. Tidak demikian maksudnya. Ini ayatnya Bu ya. Mau enggak lanjutkan Ibu saya? Bu An. Masih? Nyantai dah, enggak terlalu banyak. Cepat sedak-sedak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambil minum silakan. Yang belum minum dulu. Awalam yarallazina kafaru annas samawati wal ardu kanata Rakom ya. Wa ja'alna minal ma'i kulla sayyin hayy ya. Afala yu'minun wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijazan subulan la'allahum yahtadun wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudo wa hum an ayatiha mu'ridun
wa huwallazi khalaqal laila wan nahara was-samsa wal qamar Pendek wal qamar. kullu Ikhfa. kullun fi falaki yasbahun wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld Khuld. apa Apa im mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah Ya. wal ilaina turja'un wa ilaina turja'un wa idza ra'akal ladzina kafaru iyattahidunaka illa huzwa ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum wa hum bi dzikril rahmani hum kafirun khuliqal insanu min ajal pendek. min ajal Ya. saurikum ayati panjang. ayati Tina lagi panjang. Ayati mad. ayati fala tastajilun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin lau ya'lamul ladzina kafaru hina la yakufuna Au. wujuhihim nar wala an zuhurihim wala hum yunsarun Ya. barata yang Bag. bagtatang hatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun wala qadis Tuhji'a. yusulim min qablika faha qabil ladzi billadzina syakhiru minhum ma kanu bihi yastahji'un Kul Yaklaukum. billaili wan nahari minar rahman bal hum an zikri rabbihim mu'ridun am lahum alihatun Tamna'uhum. min dunina la yastati'una nasra anfusihim wala hum minna yushabun bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tala alaihimul Umur pendek. Ya. afala yarawna anna na'til ardo Nangkusuha min atrofiha afahumul ghalibun kul innama unzirukum bilwah wala yasma'us summud du'a idza ma Yungzarun. wala immassathum nafhatum min adzabi rabbika la yakulunna Nana pendek. ya wailana inna kunna zalimin Sip. wa nad'u Mawa. mawazin Jinal. qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsum say'a wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin
walaqad ataina Musa wa Haruna furqana wadiya wa dzikrol lil muttaqin alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas saati musfiqun wa hadza dzikrun mubarakun idhar mubarakun anzalna apa antum lahu munkirun. Sadaqallahul azim. Berikan sebarang teh 50-nya. 50-nya. Ketinggal gara ayat deui ayatna ieu teh ayat sabaraha ieu? Ayat 25 sebut tinggal. 25. Mohon. 45. Tapi kan ka 50-nya. Ya. Coba tinggal ayat 35-na. Ayat teh. Terakhir. Kullu nafsin da'iqatul mauti. Pertengahannya. Ya. Kullu nafsin da'iqatul mauti wa nabluukum. Nah ini Bu yang ingin saya sampaikannya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah ya. Wa nabluukum dan kami kata Allah ya akan menguji kalian bisyarri dengan keburukan tuh. Wal khairi dan kebaikan, fitnatan dengan ujian yang sungguhnya. Artinya apa? Ketika ada keburukan kita harus ingat Allah ya, Bu ya. Harus sabar Bu. Wah, itu teh ujian, langsungnya gitu Bu ya. Langsung istirja kembali kepada Allah Bu ya. Kadang-kadang kalau tidak demikian kita merasa kecewa. Nah itu kan kecewa karena kita merasa oh itu milik kita bisa kemudian hilang ya. Nah ini jelas nih akidah kita nih ya. Allah itu akan menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Jadi buruk dan baik itu sarana Bu untuk menguji kita. Ya Bu ya, jangan kita berpikir kenaon Allah teh nyeun keburukan lah gitu. Itu di dunia memang harus ada baik dan buruk itu ya. Nah, namanya ujian. Ibu ya. Jadi ada baik buruk dari Allah itu di situ ya Bu ya. Ini jelas nih. Dan kami akan menguji kalian semua Bu ini maka kum ya, semua enggak terlewat. Nabi paling berat ujiannya kan, mau sampai dikejar-kejar mau dibunuh. Jadi kalau lihat ujian mah, wah Nabi paling berat. Saking itu beratnya oke, tetap iman Bu ya. Kenapa kita udah sedikit kok merajuk gitu? Jangan sampai begitu Bu ya. Wa ilaina turja'un ya. Shadaqallahul azim. Aduh Ibu. Teu kabagian deui ya. Aya kene so. Mangga, kebujang lah. Sok terus nyebut enak ngasna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Walaqad Kau kalahkeun walaqad. ataina. Anak panjang ataina. Ataina Ibrahim. Hinanya panjang. Ibrahim rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Sip. Qala li Abi wa qawmihi ma hadihit silul lati antum laha akifun. Ain akifun. Sip. Qalu panjang. Qalu wajadna. Kalau kalahkeun wajadna aba'ana laha abidin. Ya. Kalau kalahkeun laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dolalim mubin. Sip. Qalu azitana bil haqqi am Nah Ibu kami berharkat bertasid mah tong di kalau kalahkeun nya biasa we bil haqqi am mangga. Pami di waqaf disukun nembe
bil haqi am Tapi ditahan Bu, ada tasjid. Bil haqqi. bil haqi am anta minal laibin. Sip. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi ladzi fatarahun Ya, fataruhun. Lanjut. wa Ana ala pendek. ana ala dzalikum minasyahidin wa Watallahi la akidanna asnamakum ba'da ang tuwal. ang tuwallu mudbirin. Panjang wis. Sina pinter Paja'alahum hudud Judadan. Lembar setengah. Faja'alahum judadan illa kabirallahum la'allahum ilaihi yarji'un. Ain yarji'un. Ya, bagian terus sekali. Qalu man fa'ala hada bi alihatina innahu laminad dolimin. Ya. Qalu sami'na fatan Yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum Tahan la'allahum yashhadun. Ya. Qalu A'angta. fa'alta hada bi alihatina ya Ibrahim. Sip. Qala bal fa'allahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu Yang tikun. Paroja'u rusuh. Ain paroja'u ila pendek. ila anfusihim faqalu innakum antumud dhalimun. Sip. Summa nukisu ala ru'usihim. Ya. Laqad Kau kalah. Laqad alimta ma haula'i yang tikun. Qala afata'uduna min dunillahi Mala pacarnya. ma la yanfa'ukum syai'aw wa la Yadurrukum. Wala yadurrukum. Sip. Ufil lakum walima ta'buduna min dunillah. Ya. Afala ta'qilun. Qalu harrikuhu wangsuru alihatakum in kuntum fa'ilin.
kulna bana Ya naruku kulna ya naruku fi kuni bardan kuni baradaw wassalaman ala Ibrahim. ya guys, bu sedang ngodunganya peninggal seuneunya pikasieun tah ya. Ya narukuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Sakitu aya nyebenya doananya. Lanjut. Wa aradu bihi kaidang faja'alnahumul akhsyarin. Ya. Wa Najjaynahu wa luton ilal ardil lati barokna fiha lil alamin. Sip. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilah ya. wa kullang ja'alna solihin. Sip. Wa ja'alnahum A'immatai yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal fi'lal khairati wa iqama sholati wa ita zakah wa ita zakah ya. wa kanu lana abidin waluton atainahu hukman wa ilman wa nazainahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khobais ya. Innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Masihnya saya dari depannya. Lanjut. Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas sholihin. Lanjut saya dituruku deui. Wa nuhan nada min qablu fastajabna lahu wa panazzainahu Nana panjang panazzainahu wa ahlahu minal karbil azim wa nasyarnahu minal qaumil ladzina kadzabu bi ayatina ya. innahum kanu qauma syau'in fa agraqnahum ajma'in. Sip, lancar nih. Wadawuda wa Sulaimana iz yahkumani fil harsi idnapasat fihi gonamul khawm wa kunna lihukmihim syahidin
papaham papahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma ya wa syakharna ma'a Dawudal Daudal jibala bala yusabbihna wat yusabbihna wat toir ya wa kunna fa'ilin sip wa alamna tan wa allamnahu son atalabusil son labusil lakum lituhsinakum mim ba'sikum ya pahal antum sakhirun wali Sulaimana riha sifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha sip wa kunna bikulli syai'in alimin. Wa syayatini nurutan batur wa minasyayatini yagusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dalik ya wa kunna lahum hafidin wa atu tahan wa ayyuba idnada rabbahu madsila anni masaniyad durru durru ya wa anta arhamur rahimin. Doa Nabi Ayubnya pastajabna lahu fakasabna ma bihi min durriu wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatam min indina wa dzikra lil alamin. Lil abidin ada mengko kalau wa Ismaila wa Idrisa wa Dalkifl ya wadal kif lanjut tahan kullum minas sabirin ya wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas sholihin ya wadan nuni idzahaba mugodibang fadonna allan naqdir alaihi fanada pidulumati Allah
alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Fastajabna lahu. Pami di wakaf pastajabna lah. Fastajabna lah. Ya. Wa Wanaj nazzainahu minal gom. Ya. wa Wakaza kadzalika Ipa nungjil. nunzil mu'minin. Ya. Wa Zakaria idnada rabbahu Rabbila tadarni faradaw wa anta khairul warishin. ya. Pastajabna lah. Wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Ya. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragobau wa rohaba wa kanu lana khoshi'in. Ain khoshi'in. Kade, lanjut. Wallati Ahsonat farzaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Ya, lanjut. Inna hadihi ummatukum Tahan. Ummatukum ummatan wahidah. wa ana rabbukum fa'budun. Ya. Fataqatta'u amrohum. bainahum. Ya. Kullun ilaina raji'un. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Terus Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa najina minan nari bihurmatil Qur'an. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa najina minan nari bihurmatil Qur'an. Wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ide akhirnya udah ya karena kuliner seluruh sepuh dina YouTube mah kuliner teh. Serai penontonnya gitu. Dikersakeun ya. Nuhun Pak Ustad. Naluri mangga nalurinya orang peryogi. Mangga. Karena Sok, tuang Pak Ustad, leukeut. ngaleut heula. Siap mangga aya ieu cai ngaleut sok. Naon ieu teh? Bismillah. Oh, ini mal ini ya. Apa tuh namanya? Ya, Katimus. Ketimus. Aduh, menehara rese. Ketimus teh. Katimus. sanes teh tah. Iya mah, Bu, ya mah. Oh. Bur asin teh nya. Makan dulu enak enggak? Tapi pakai bawang geningan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bu Iis. Bu itu di bawah. Hati bois ya. Tapi Bu Iis. Ada mah bernya. Ada mau. Ya mau asinna. Ini tepung beras. Lepet Bu, lepet. Papais mah. Tepung beras, Pak. Papais Kalau asin. lepet Oh, papanya asinnya? ini. Ini mah pakai bawang daun. Pakai bawang daun. Enggak manis masinnya. Kalau di saya mah ini bikinnya pakai talam. Namanya apa? Namanya gandus. Gandus. Pakai talam. Pakai gini, nampan. Oh, terus di Ini dipotong-potong. Segi 4. Tapi ini bikinnya teh kalau pas yang hajatan. Ciri khasnya Khusus ya. tepung beras ya? tepung beras. Pakai bawang goreng kan benar ya. Namanya gandus. Rajin Bu Isma. Kan amis nanya. Bu Isma membuat ramek sama ini. Bikin teh urap. Itu yang dari daun singkong. Enak ya. Mbak, tambah ke etan. Ya, sok. Ayo tenang Bu, ya Mbak. Bu. Pisahin atuh. Ya udah ini. Ini ada pizza. Ini kan asin. Sampai ke langsung. Ini airnya tuh Pilak. bocor. Sudah ente tadi mah Bocor. Ya, terus 12 Ustaz. Sampai betul nuhun. Turun guys. Kemarin teh kan mau tampil nya Di? sholawatan. Oh, mohon. Kan aya goyangan sakediknya haramnya pose. Ada teh komen eta mah. Ada terang dah, Wak. Kan haruskeun heula ka Pak Ustad Ya. soleh. Emang haram cek ai cek kali teh ya Pak Ustad antos kumaha teh dan teh goyang kumaha. Oh eta mah kumaha di dinya. Si Pak Ustad soleh. Kemarin teh Lalu lembek. ai cek Pak Ustad nya geus cenah tong nanyakeun atuh kumaha dinya cenah geus. Kita sih pasar ku ngaji tauhid gitu-gitu we. Kumaha dah ya Nu wajib gitu. Selain kieu. Nih jadi Ada mah sunan naon punya tara hadir teh sunan naon lah. kayaknya bang. Kumahanya? Bawang daun. Teu nyaman gitu. ini ada ongkoh da terang ibu. Jadi kumaha enak cenah cek Pak Ustad teh. Yeuh suara awewe mah kabeh suara awewe mah cenah haram. Nah, pami santan mah sanes. Tadi nih nganak kita teu suara mah teu orat. Kecuali pami dianggo ngarayu nya. Dianggo ngaos mah teu. Nya da nya urang teh kumaha. Mohon. Ai jadi cek ibu Pak Ustad kumaha niatnya geus kumaha mararah. Ya. Pokoknya ya Bu, Dibanjur. pami kita berperilaku enggak nyaman, ya sesudahnya istighfar aja, gampang. Iya. Bisi dosa gitu kan. Tapi danya da urang ge gaduh batasannya bosannya ada goyang ge kumaha goyang da sanes goyangnya urang teh ngan ukur nya kitu. Sakade ala kadana lah gitu. Mohon. Daripada cicing teh, mun cicing teh. Cek penonton teh naon ieu teh. Jika patung. Ayeuna ku ibu teh abis sawe ka batur cenah pamajikan di dinya ge cenah supaya ku ulang. Tak itu bos yang dibalikeunnya. Ku ibu-ibu tapi ibu itu teu wantun nyarios di teu wantun kitunya da urang teh masih kana ngaragangannya. Kan kieu Bu, PMF lah kira ini masalahnya. Teruskeun. Ya, itu menghargai. Iya. Kadang orang sok celetuk ke penasarannya. Ustaz mah jelas kan ayeuna nya saur Al-Qur'an yang kitu-kitu we. Mohon. Ibu-ibu nah anu bareng Kadang-kadang Ustaz ge bingung. Aduh, dibejakeun. Kumaha nya? Tapi da Pak Ustad. Tetap mending ngawas. Ngawas mah Ngawas kamar saklek we haram. Haram. Ah dasar ibu-ibuna. Cewek teh Pak Ustad kumaha tuh da tos kagok. Geus tong nanyakeun. Ini mah taran naruskeun goyang, tapi sok goyang dompet. Yang dompet. Kan kasar saya eta. Si teh anu teh cenah nyadakan panas